Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. TISF long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. Long live, long live, long live. হোটেল শ্রামদানি বন্ধ মা খাই নাই হাইকে চমা চলি নাই হাইকে চমা চলি নাই Asbari sinisi. Cinice, cinice. Tua sinisi. Cinice, cinice. Sebab tu polisi bahaya sekali daripada makan ya. Makanyoy, makanyoy. Ya kita makan dulu dah. Colinyoy, coli. Polisi nak nasi tongolak. Tongolak, tongolak. Polisi nak nasi tongolak. Wah sinisi. Wah sinisi. Wah sinisi. Halau. Ya kita makan dulu dah. Kali salah ya. হাইকে চমা চলি নাই হাইকে চমা চলি নাই হাইকে চমা চলি খা জেএসএমই হোটেল লাই জেএসএমই হোটেল লাই Minister from Tripura State Assembly had announced that Pushpavanta Palace to Borok 5-star Hotel Sramnani Bage Soy na Thangai Tongo Tai TISF Rock Angnor Noni Koinani Musungo Haise The movement Nituye The Asanatuye The Itihas Lai Bumanosung Narak Nai Hinitini Kawas Samai Chongi Paika Sung Maniya যদি বরক ডাক্তি খাই রিকনসিডার খায়াংকে উইথড্র খায়াংকে সিনি TISF ni coba সারা ত্রিপুরা সং হর সং সাওই তাই বস কামা সং খাইনাই আপনি বাগৈ তিনি সং অন্তত অংশ জরানো একটা ডিসিপ্লিন ভাবে সং গভর্নমেন্ট থানি হাইনো হাই সং সময় রনাই ডাক্তি খাই বরক রিকনসিডার খাইনানি ইনতো ডাক্তি খাই বরক উইথড্র খাইনানি ইনতো হায়া কাই TISF রক বস কাংনি সালো ওমনি সাইতাই কতর আন্দোলন সুতুবি ফাই তঙ্গো গভর্নমেন্ট অফ দাইলিং নাই আছে আমন বাগাই যত সং ডিসিপ্লিন খাই তাবক তাই 3 minutes সং স্লোগান রেমা পরে সং অরনি উইথড্র খাই সং বাস আওই থাংলাই নাই তাই গভর্নমেন্ট সং সময় রনাই গভর্নমেন্ট ডাক্তি কা ওয়ান সুগাই উইথড্র খাইনানি ইনতো যতন সাইমার নদক जों কাইসা খবর মানখা তে जों সাইমানখা যতন যেচিনি আগিনি গোজাম গভর্নর হাউস যেটা চিনি আগিনি রাজা রংনি ন তংমানি চিনি তিপ্রাসানি ন যতনি তংমানি মুকুমু আবুনো সগমাওই আবুনো সবাই কতালকে 5-star হোটেল সামনাইনি जों খানাজাকা সো जों চিনি অমহাই চিনি তিপ্রাসানি যে কোনো সিনিমুং অমহাইকে जों সগমানানি রিগলাক চিনি TISF রক চিনি কোনো সিনিমুং जों আগিবো जों অমন বাগে বসাও जों দাও বজাই থানাই তে অমসিমিয়া চিনি ফাইনাল সালবানো যে কোনো চিনি তিপ্রাসানি মানিনো সগনো নাইকাঙ্গাই जों অমন বাগে বজাই থানাই তে जों অমন বাগে ফাইট খেতনাই চিনি TISF দङ তে চিনি লগে চিনি পার্টিনি অকরন সাকরন দংবাय जों যতন অমন বাগে খরাং বিছে দङ তে বুবাগারান বিसिंथि जों खरां बिसिङाव बाहाय कम्पिटिसन दं माने नायदि जों जे इंटरनेल सोर्स ति जे खबर मामानि when I said internal source abo blaike genuine ni bagino sini ha bubagra bo obono consent ti saka
তাই নরক সাইমনো মিডিয়ানি বুসকাঙো বো ফাই কক সাকা গো যেফুর ফাই কক সাউ ইন্টারনাল সোর্স মানে ন যে তাসনি মেইন অথরিটি বরক রক বাই কক সাউইন অবসং ইন্টারনাল সোর্স তে সুং খবর মানো এন্ড যে বরক অবনো সাকা যে আবো হাই কুনো ইংয়া যদি খানাङै थांखांखाय बकि दायि दांनाय आं अकगनो सानेन मुसुङो जे कुनो पलिटिकल पार्टीनि they have their own spokesperson so let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media abo hai to sin kabangma tongo but it doesn't mean that everyone should speak over hai and tai kaisa thing ganga sungo kok se sana nai tongo je duita se or thing kaisa jodi government initiative over hai na khang kangke they should stop immediately that is the demand we are doing it and the second point kangke jodi initiative na khongkai let the government come throughout the media and they shall they should come up to the media and say that we have not initiated such system aboni bagi boro phai satu je sungo bai kun system eba 5-star hotel salamnani bagai initiative nayakho duita se jinis kaisangka boro jodi na khangka stop khaidi second thing jodi nayakho ka boro media ni biskango phai sadi clear ngai jontaro tangai guri ri tornaba sing thanai 27 ni simis sing memorandum ri tong district magistrate no till now the government is least border about that matters I think it is the duty of the government they should come up in the media and they should clear to the public I say and one more thing this Pushpabanta place is not only just building it is the symbol of our heritage it is the symbol of our history symbol of our culture and symbol of our identity and whenever there is a process for demolishing such incidents that deeply hurts the sentiment of our people and it is the right from the government side they should protect our rights they should protect our historical monuments and it is their duty I say কেবেংনা বদল নি কাইসা প্রশ্ন কাছে ফেকা সরকার বনং নি এমএলএ বনং নি মন্ত্রী বনং নি তাই নর নবন ইস্যু খাই তে ইসা প্রটেস্ট খাই তঙ্গ তো পাবলিক ন শুধু মাইন্ড ডাইভার্ট খাইনে বাগে সিন্দর অব প্রটেস্ট খাই তঙ্গ নি কক্সিল জাদম কাছ সরকার বাই সং অ্যালায়েন্স বলতে ন সং সিরিংকাই তংনানি বাগি সিনি অনারেবল এমএলএ সারব থাজিং সাকা নরক নুগুই মানো ন্যাশনাল পিপল পার্টি রক এনপিপি রক মেঘালয় যে সরকার চালক তংনাই যে ফ্রু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি বাগে পাস খালাই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনখা borok alliance tongmani sorte bo khorang ti sawo northeast ni oino nini political party rokbo sungbo obo haino government jodi sini sentiments no hat khaikangke government sini rights no segi tongkhangke sung student organization rok abono kuno dino siringkai tongla white rok siringkai tongla in fact sara tipra saro kun dino siringkai tongla khaisi obo government daingnai buskangni salo jodi thor sungai taibo movement kotorungkhai totally government ni daingnai government initiative nama bagino peaceful je conditioning yang tongmani abo borok daingnai haisi কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে আমাদের পুষ্পবন্ত প্যালেস দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল প্যালেস সেটাকে একটা 5-স্টার হোটেলে একটা কনভার্ট করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার এমন একটি আমরা খবর পেয়েছি তো ওই যে কনভার্সন বা একটা হিস্টোরিক্যাল প্যালেসটাকে কীভাবে একটা 5-স্টার হোটেলে পরিণত করা যায় তার বিরুদ্ধে আমাদের যে TISF বা স্টুডেন্টস ফেডারেশন অর্গানাইজেশন ওরা আজকে একটা প্রটেস্ট র্যালি কাম ডেপুটেশন টু দ্য ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ওনাদের অফিসে যাবে আমি জাস্ট এজ এ গার্জিয়ান আজকে ওনাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে আমি এসেছি কারণ আমরা দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় 35 বছর ধরে যেভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটা খণ্ডন করে কিভাবে একটা হারানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে একের পর একটা করে যে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিকে ঐতিহাসিক আপনার প্যালেসগুলিকে কিভাবে ওনারা আস্তে আস্তে যেমন ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সাম্পল জাস্ট এখানে আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে কথা বলছি সেটাকে যেমন কনভার্ট করে দিয়েলো যেমন আস্তাবল ময়দান সেটাকে স্বামী বিবেকানন্দ একটা নাম দিয়ে একটা পরিণত করলো আমরা এত অপোজ করছি না আপনারা স্বামী বিবেকানন্দ হোক বা মহান পুরুষের নাম দিয়ে আপনারা যেখানেই করুন কিন্তু ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য
সবাই এখানে পাহাড়ি বাঙালি সবারই দায়িত্ব আছে যে ত্রিপুরার ইতিহাসকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস আমাদের একটা ঐতিহাসিক একটা উপাদান, সেটাকে কিন্তু মানিয়ে নেওয়া যায় না। তো আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে তো একটা জাস্ট ছোটোখাটো একটা প্রটেস্ট, যদি কোনো ধরনের এই প্রটেস্টের মাধ্যমে কোনো যদি ফলাফল ও সুফল আমরা না পাই, তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। সেটাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে। अच्छा सर त्रिपुरा को डेवलप चाहता हूँ। त्रिपुरा को हम डेवलप चाहता हूँ, ऐसा ताज होटल और दो तीन आ जाओ हम चाहता हूँ, ओबरॉय होटल भी आ जाओ, वहाँ हम चाहता हूँ। त्रिपुरा को कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा वो भी हम भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है त्रिपुरा का हिस्ट्रिकल मोनूमेंट को अब तोड़ के ये दूसरा होटल को आप एग्रीमेंट करके दे देगा, वो तो ठीक बात नहीं। जैसे कि आप लोग सब मालूम है, त्रिपुरा का जो रॉयल पैलेस जो राजबाड़ी जो हम बोलते हैं उसको भी रिनेम करके स्टेट म्यूजियम बनाया गया, लेकिन ऐसा मोनूमेंट को तो इतिहास में पन्ने में होना चाहिए। राजा लोगों का उसका हिस्ट्रिकल लाइब्रेरी होना चाहिए, उसका मोनूमेंट होना चाहिए। अब अगर इंडिया को देखो, अगर आगरा को दूसरा अगर रिनेम दे देगा तो आपको कैसे लगेगा? देखो हाँ, बहुत सारा मोनूमेंट है, हम हिस्ट्रिकल 100 कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये रिलीजियस का बात नहीं है, ये एक कम्युनिटी का बात नहीं है, ये त्रिपुरा का पूरा हिस्ट्री को ये जिंदा रखते हैं। तो हम त्रिपुरा में भी एक जिंदा वही है, राजा लोगों का हम लोग का जो हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है, जो हम लोग का किंग है, वो त्रिपुरा का हिस्ट्री है और हम उसको नमन करता हूँ और उसको हम प्रिजर्व होना रखना चाहता हूँ। यही हम लोग का मुद्दा है। यहाँ पे बोलना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, विलेज कम्युनिटी इलेक्शन पॉलिटिकल इशू वो बात छोड़ दो, लेकिन ये ऐसे त्रिपुरा ऐसे सिटीजन ऑफ त्रिपुरा, ये हमको सबको हम वो सोचना चाहिए, त्रिपुरा का उन्नति तो हम सबको सोचना चाहिए, बट उसका बीच में हमको ये भी सोचना है त्रिपुरा में एक राजा था, त्रिपुरा का इतिहास और रिचेस इतिहास हिस्ट्री है, तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए। वो जो बाहर का लोग आने से क्या है, यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्रिकल स्पॉट 2-3 जगह पे है और यही सब प्राइम है। जो राजबाड़ी है, राजबाड़ी का जो 100 ईयर से अबव और भी हम लोग का जिंदा है हिस्ट्री, तो उसको हम कैसे डिवलप किया जाएगा, वो बात ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हुए विड्रॉ कर लेना हम लोग का अच्छा सेक्रेटरी नहीं, हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। अगर पुष्पवंत पैलेस को अगर ये 5 स्टार होटल जो टाटा ग्रुप का साथ एग्रीमेंट जो हुआ है, ऐसा सुना है हम लोग ने, अभी तक हम क्लियर नहीं है। अगर उसका प्रेस ब्रीफिंग अगर यही एश्योरेंस है तो उसको आके बोलना चाहिए। ये क्या मैं कुछ समझा नहीं आ रहा, तो मैं उसका प्रेस ब्रीफिंग नहीं देखा अभी तक, वो पार्टन में थोड़ा समझा था उन्होंने। गवर्नमेंट ऑलरेडी टेकन डिसीजन, सो वी आर ऑपोज एक्चुअली, because this is our pride of Tripura. The Pushpavant Palace, our king is built in 1970. This is our historical place also. So how can we accept this? The government also, I appeal to government. तो गवर्नमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए। जो एक सेंटिमेंट है, त्रिपुरा का सेंटिमेंट है, नॉट ओनली आई एम नॉट सेइंग ओनली त्रिपुरा से, तो त्रिपुरा का होल पीपल का ये सेंटिमेंट है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाम दिया है, और ये जो जो प्रसाद है, जो हम लोग का जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है, उसका हम रिजर्व होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है, ऐसा बहुत रिजर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सब हर टाइम डिमोलिश करने के लिए सोचता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमको सवाल चाहिए। तो हम कुछ दिन पहले सुना था, टूरिज्म डिपार्टमेंट से बोला गया, कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट पर्सन को बोला गया, ऐसा गवर्नमेंट का कुछ प्लानिंग नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा प्रपोजल है ही नहीं है। तो आज कैसे वो प्रेस ब्रीफिंग किया, तो आज मूवमेंट किया, इसने प्रेस ब्रीफिंग किया, तो उसके पहले क्यों नहीं बोला? ये तो सच मतलब अभी निकलना चाहिए। अभी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए अभी जो साफ से निकल के आया ना, तो हम चाहते हैं ये कभी होने नहीं देगा, ये इम्पॉसिबल चीज़ हम लोग का हिस्ट्री को हम रखना चाहिए। यही हम लोग का रिक्वेस्ट हो गवर्नमेंट को, अगर ऐसा डिसीजन हुआ तो वो फिर वो विड्रॉ करके लेने से ठीक होगा।